Ozamis City, Misamis Occidental. Sa namagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta? Maying adlaw. July 30, 2026 para sa pinakulahing balitang asenso sa Ozamis City, Distrito 2 sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Misamis Occidental nanguna sa pagpalambo sa inobasyon sa Mindanao. 2026 PIPA Mindanao Sub-National Competition malampuson. 716 ka pamilyang Ozamis noon nakabenepisyo sa ikaupat nga hugna sa DSWD Walang Gutong Program. Kanunay Asinso Ozamis ug DepEd naghiusa sa multi-million school building projects alang sa mga kabataang Ozamis noon. Hustong nutrisyon gipasiugda sa mga kabataang Ozamis noon pinaagi sa Nutri Jingle ug Skit Contest. Kahimsog sa mga bata gipaligon duulan sa usa ka gatos ka inahan ug mga bata mitambong sa bakuna forum. Gov Henry Waminal mitambong sa ikalimang suna ni PBM. Gipasiugda ang pagdala sa nasudnong mga programa sa Misamis Occidental. Libreng serbisyo sa spaying gidala sa Biyaya Animal Care Foundation alang sa mga poor parents sa Ozamis. Kay balo og andam sa mga frontliners, gipaligon pinaagi sa 40-hour fire safety seminar sa BEP-10. Giingong mga illegal nga droga na recover sa duha ka makasunod nga operasyon sa Ozamis CPS. Escape Federation sa Ozamis nangandam alang sa First Ski Asinso Ozamis Sports League. Kanhi security guard na sikom sa operasyon kontra illegal nga droga. Unom ka sa gituang shabu na kumpiska. Dahil lumotikson ang inyong tigbalita uban sa mga detalye. Misamis Occidental nanguna sa pagpalambo sa inobasyon sa Mindanao 2026 PIFA Mindanao Sub-National Competition malampuson. Ania ang report. Pinaagi sa liderato ni Misamis Occidental Working Governor Henry S. Waminal na himong sentro sa inobasyon sa Mindanao ang Misamis Occidental human nga malampuson nga ma-host sa probinsya ang 2026 Presidential Philippine Innovation Awards o PFA Mindanao Sub-National Competition. Uban sa pagpanguna ni Governor Waminal nga mausab ang chairperson sa Regional Development Council 10 ug sa Mindanao Sub-National Committee na himong tigumanan ang probinsya sa mga innovators, researchers, entrepreneurs, academe ug industry leaders gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Mindanao aron ipakita ang ilang mga teknolohiya ug mga solusyon alang sa nasudnong kalambuan. Sa iyang welcome message, gipasiugdan ni Governor Waminal nga ang paghatag og suporta sa mga local innovators maoy yawi sa pagmugna ug mas daghang oportunidad pagpalig-on sa mga industriya ug pagpadali sa inklusibong pag-uswag sa ekonomiya sa Mindanao. Mihatag usab og keynote message sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev Undersecretary Rosemary G. Idilion, Policy and Planning Group ug co-chairperson sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards Executive Selection Committee. Isip representante ni DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan, PhD, nga mipadayag sa padayon nga suporta sa national nga kagamahanan sa mga inobasyong Pilipinhon nga adunay dakong potensyal sa nation building ug global competitiveness. Samtang gipangunahan ni DepDev Regional Director Myla Faye Aurora B. Carino, Vice Chairperson sa Mindanao Sub-National Committee, ang orientation sa Presidential Philippine Innovation Awards, competition mechanics ug pagpaila sa 7 ka qualifiers ug panel of judges sa wala pa ang
ang pitching competition. Sa 7 ka qualifiers, ang Region 12 gipasidunggan sa Waste for Good Technologies pinaagi sa AI-driven Farm Management Module kun AID FMM usa ka artificial intelligence powered farming solution. Gikan sa Rehiyon 10, gipasundayag sa Kasaka Agri Ventures Incorporated ang automated coconut sap juice extractor. Samtang Poldi Emergency System Corporation mi presentar sa WORT system alang sa mas epesyenteng emergency response. Lagi pusab sa qualifiers ang Fresco Granovations Incorporated pinaagi sa Farm Management Information System kun FMIS usa ka smart agriculture platform nga nagamit og Internet of Things o IoT technology aron mapalambo ang precision of farming bisan sa layo nga mga komunidad. Ang Caraga Region girepresentahan sa Allen Stick and Trading pinaagi sa Allen Stick Portable Anthropometric Tool ug sa Black Gold Food Corporation pinaagi sa Black Gold NutriBar nga nagpalambo sa nutrisyon pinaagi sa value-added food innovation. Samtang ang Region 11 girepresentahan sa Aim High Artificial Intelligence meets Human Intelligence Incorporated nga mipresentar sa Construction Clarity Intelligence o sa kay AI-driven platform alang sa construction project management. Human sa higpit nga evaluation sa panel of judges, upat ka innovators ang napili aron mupasidungog ug morepresentar sa Mindanao sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards National Competition. Kini sila maong Waste for Good Technologies, Aim High Artificial Intelligence meets Human Intelligence Incorporated, Kasaka Agri Ventures Incorporated ug Poldi Emergency System Corporation. Ang upat ka finalist makigsangka batok sa labing maayong mga innovators gikan sa National Capital Region, Luzon ug Visayas alang sa labing taas nga pag-ila sa nasud sa natad sa inobasyon. Pinaagi sa malampusong nga pag-host sa maong prestigyosong kompetisyon, mas gipamatudan ni Governor Henry S. Waminal ug sa Misamis Occidental ang nagkadako niining papel isip usa ka sentro sa innovation, investment ug regional collaboration. Ubos sa asenso leadership ni Governor Waminal, nagpadayon ang probinsya sa pagdani sa mga nasudnong kalihukan nga nagbukas og dugang oportunidad alang sa kalambuan sa Mindanao o sa tibuok nasud. 716 ka pamilyang Ozanisnon nakabenepisyo sa ikaupat nga hugna sa DSWD Walang Gutom Program. Gitutukan ng Gatuan ni Leon Medalyo ang mga balita. Ania ang iyong report. Sa pagpaligon sa food security o pagpamino sa kagutom, anaa sa 716 ka benepisyaryo gikan sa 51 ka barangay sa Dakbayan sa Osamis ang malipayon nga nakadawat sa ilang 3,000 pesos nga kantidad sa nutritious food packs ubos sa Walang Gutom Program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD atol sa food redemption activity nga gipagayon Hulyo 27 ning tuiga sa Barangay Tinago Covered Court. Ang maong food redemption activity mauna ang ikaupat nga hugna sa pagpang-apod-apod uban ang lig-on nga suporta sa kanunay asenso Osamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman J. Fuentes pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ubos sa pagdumala ni OIC Raji Gomez. Ubos sa maong programa, matag benepisyaryo nakadawat og kumplito og sustansyadong food package nga naglangkob sa 25 ka kilo nga bugas, manok, baboy, usa ka tray nga itlog, lamas, mga utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon nga sakop sa GO, GRO ug Glow Food Groups. Gitumong ang maong food redemption aron matubag ang adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa nutrisyon sa matag pamilya ug mapalig-on ang pagbaton ug mas himsog nga pamaagi sa pagkaon. Aron masiguro ang balanse nga nutrisyon, maampingon nga gilaraw ang matag food package diin naglangkob kini og 50% nga carbohydrates, 30% nga mga tinubdan sa protina ug 20% nga dietary fiber.
Kabahin sa padayon nga kampanya sa nasudnong pangagamhanan batok sa kagutom, ang Walang Gutom program nagtumong sa pagsulbad sa involuntary hunger, malnutrition o stunting, pinaagi sa pagpaligon sa nutrition o pagsiguro sa mas lig-on nga seguridad sa pagkaon, ilabi na sa mga low-income households. Ang mga benepisyaryo sa maong programa gipili base sa datos gikan sa 2024 Community-Based Monitoring System kung CBMS nga gidumala sa Philippine Statistics Authority kung PSA aron masiguro nga ang tabang maabot sa mga kwalipikado o labing nanginhanglan nga mga households. Gipadayag usab sa mga benepisyaryo sa Manila Emmanuel Marino sa Barangay Malaubang o Grobelin de la Piña o Nilda Ocampo sa Barangay Katadman Manabay ang ilang pasalamat ngadto sa nasudnon, provincial o lokal nga pangagamhanan tungod kay matud pa nila ang ilang nadawat nga tabang dako na og ikatabang sa pagtubag sa adlaw-adlaw nga panginhanglanon. Ada ko kay tabang eh. Dako kay salamat kay dahan mo kuan. Makatabang ra gyud siya sa pagadaw-adlaw. Pasalamat kay kung dako nga kuan na apil bi ani nga programa. Dako jud kay tabang mamuna kuan ba kanang permintirag permintirag kana bitaw unsa ni oy? Dili kay makakatrabaho kung bana, makatabang na gyud dako ma'am. Nagpasalamat ko sa gobyerno nga gihatagan og priority ang mga nanginahanglan gyud. Labi na nako nga usa ka balo, wala na koy bana, dahil wala pa gyud namatay siya, wala pa gyud kanang pensyon. Then napagod akong apo nga nasa kuha, nga gibiyahan o kanang asawa kong anak, kay laki man akong anak. So nagpasalamat yung dako nga naapil ko sa aning programa. Pinaagi sa padayon nga pagpatuman sa Walang Gutom program, nagpadayon ang nasudnong pangagamhanan sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon o paghatag og mas lapad nga akses sa luwas nga masustansyang pagkaon nga nagpakita sa hiniusang paningkamot aron mapauswag ang kalidad sa kinabuhi o kaayuhan sa mga pamilyang Pilipino. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Kanunay asenso Usamis ug DepEd nagiusa sa multi-million school building projects alang sa makabataang Usamis noon. Ang good news ng report. Usa ka mahinungdanong lakang alang sa mas ligon nga kaugmaon sa makabataang Ozamisnon ug sa padayon nga pagpauswag sa kalidad sa pampublikong edukasyon ang napahigayon. Kini human na pormal nga gipirmahan sa City Government of Ozamis ug sa Department of Education ang Supplemental Memorandum of Agreement alang sa pagpatuman sa kapin 49 milyones ka pesos nga school building projects sa nagkalain-laing eskwelahan sa Dakbayan adlaw nga Martes, Hulyo 28, 2026. Gipahigayon ang formal nga pagpirma sa Tech Zone Building, DepEd Central Office, Makati City nga nagtugot sa kagamhanang lokal sa Ozamis sa pagpatuman sa mag-aprobahang proyekto sa infrastruktura ubos sa school building program sa DepEd. Ang formal nga pagpirma gipanguluhan nila DepEd Undersecretary Peter Irving Corvera ug Ozamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa pagsaksi ni Assistant Secretary Aurelio Bartolome ug DepEd Region 10 Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes. Ubos sa maong agreement, makadawat ang Sangay Elementary School ug bag-ong one-story building nga adunay 4 ka classrooms nga nagkantidad og 12 million pesos. Samtang ang San Antonio Elementary School makabenepisyo usab og 3-story, 12 classroom building nga nagkantidad sa 37 million pesos. Lakip na ang demolusyon sa kasamtangang istruktura niini. Apil usab sa mong kasabutan ang giaprubahan nga school building project alang sa Kapukaw Elementary School. Ang maong mga proyekto nga ipatuman sa City Government of Ozamis hingpit nga gipunduhan sa Department of Education pinaagi sa padayon nga pakigtambayayong sa nasudnong pangagamhanan nga nagpakita sa pagsalig sa lokal nga liderato sa epektibo ug epesyenteng pagdumala sa dagkong mga infrastruktura sa edukasyon
aron matubag ang nagkadakong panginahanglan alang sa dekalidad nga mapasilidad sa pagkat-on. Ang nasangpit nga supplemental MOA unang gipirmahan sa Malacañang ni atong Marso 2026 nga nagsilbing ligon nga legal nga basihan alang sa City Government of Ozamis sa pagpatuman sa mga giaprubahang school building projects. Sa pagkakumpleto sa mga bag-ong pasilidad, gilauman nga maghatag kini og mas luwas, learner-friendly o komportableng palibot sa pagkat-on diin mapalambo sa mga estudyante ang ilang kahibalo, talento o potensyal samtang nagpalig-on sa panan-aon sa kanunay Asenso Ozames Administration nga matag bata adunay patas nga kagayunan alang sa mas maayong kaumaw. Hustong nutrisyon gipasiugda sa mga kabataang Ozamisnon pinaagi sa Nutri-Jingle Skit Contest. Angela Mekrante arang sa report. Aron mapaligon ang kahibalug aktibong partisipasyon sa matag komunidad sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon, gipahigayon sa kanunay Asenso Ozames Administration, pinaagi sa City Social Welfare and Development kung CSWD Office sa pakigtambayayong sa City Nutrition Office ang Nutri-Jingle ug Nutri-Healthy Food Skit Contest Hulyo 28, 2026 sa Barangay Aguada Covered Court. Ang maong aktibidad kabahin sa pagsaulog sa ika-52 nga Nutrition Month 2026 nga may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan nga nag-awhag sa mas lig-on nga panaghiusa alang sa hustong nutrisyon ug pag-atiman sa kalikupan. Gisalmutan ang maong kalihukan sa mga bata gikan sa 65 ka daycare center sa tanang 51 ka barangay sa dakbayan sa Ozames uban sa mga child development workers sa matag barangay din ang mga partisipante gibahin ngadto sa 8 ka clusters. Mitambong usab si City Administrator Rothisa Grace Euano isip representante ni Mayor Sam Norman G. Fuentes din sa iyang mensahe, iyang gipasiugda nga ang tema karong tuiga nagpahinumdum nga ang hustong nutrisyon dili lamang personal nga responsibilidad kundi usa ka hiniusang misyon sa tanan ug ang mga kabataan maoy labing maayong mahimong kampyon sa pagpasiugda niini. Without proper nutrition, our children cannot learn, our workers cannot perform, and our families cannot thrive. This year's theme, Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan, reminds us that nutrition is not just a personal responsibility. It is a collective mission. And who better to champion this mission than our youth? Dugang payag pa niya nga ang lokal nga panggamhanan sa syudad nagpabiling lig-on sa pagsuporta sa mga inisyatiba sama niini tungod kay ang pagpamuhunan sa hustong nutrisyon usa ka pagpamuhunan alang sa kaugmaon sa dakbayan. The LGU is fully committed to supporting activities like this because we believe that when we invest in nutrition, we invest in the future of our city. This aligns with our Asenso vision for people-centered development. Atol sa kompetisyon, gipakita sa matag cluster ang ilang talento pinaagi sa mga Nutri-Jingle ug Nutri-Healthy Food Skit presentations nga nagdala og makalingaw apan mapuslanong mensahe kabahin sa hustong nutrisyon, himsog nga pagkaon ug pag-atiman sa kalikupan. Human sa presentasyon sa duha ka kompetisyon, opisyal nga gipahibalo ang mga winners nga mao ang mosunod. Nutri-Jingle contest winners, first place nga adunay 5,000 pesos nga cash prize mao ang cluster 8. Second place nga adunay 4,000 pesos nga cash prize mao ang cluster 5. Third place nga adunay 3,000 pesos nga cash prize mao ang cluster 7. Ang ubang mga clusters nga wala makadaog gihatagan usab og 2,000 pesos nga consolation prize matag cluster isip pag-ila sa ilang aktibong partisipasyon sa maong kompetisyon. Samtang sa Nutri-Healthy Food Skit Contest, ang first place nga adunay 3,000 pesos nga cash prize na angkon sa cluster 7 ug ang second place nga adunay 2,500 pesos nga cash prize na angkon usab sa cluster 6 samtang ang third place nga adunay 2,000 pesos nga cash prize na angkon sa cluster 5. Ang mga non-winning cluster usab nakadawat og 1,000 pesos nga consolation prize matag usa.
Ang nagkampiyon sa maong kompetisyon mobalik sa pagpasundayag sa ilang mga presentasyon atol sa culmination program and awarding ceremony kay paygayon sa City Gymnasium Hulyo 31, 2026. Pinaagi sa maong kalihukan na pamatud-an nga ang kabataan dili lamang mga benepisyaryo sa mga programa sa nutrisyon kundi aktibong kaabag usab sa pagpalapad sa kahibalo o pagdasig sa matag komunidad padulong sa mas himsog nga panglawas, malungtarong kalikupan, mas maayong kaugmaon sa dakbayan sa Uzamis. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Ferrante. Salamat me. Kahimsog sa mga bata gipalig-on, duulan sa usa ka gatos kinahan og mga bata mitambong sa Bakuna Forum. Ani ang report. Gipakita sa duulan usa ka gatos ka mga inahan gikan sa nagkalain-laing interland barangays sa dakbayan sa Uzamis ang ilang lig-on nga pagpakabana sa kahimsog sa ilang mga anak pinaagi sa pagsalmot sa Bakuna Forum kalusugan ni Baby Alagaan Natin nga gipahigayon Hulyo 29, 2026 sa Uzamis City Health Office Function Hall, 3rd floor sa City Health Office Building. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa kanunay asenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa City Health Office. Kinikabahin sa padayong paningkamot sa lokal nga pagamahanan nga mapalig-on ang kahibalo sa maginikanan kalabot sa hustong pag-atiman ug pagpanalipod sa kahimsog sa ilang mga anak. Laki pang paghatag og accessible nga serbisyong panglawas ilabi na sa mga pamilyang anaa magpuyo sa mga interland barangays. Mitambong usab sa maong kalihukan si City Councilor Attorney Daniel Lao isip representante ni Mayor Sam ug mipaabot og mensahe ngadto sa minahan diin iyang gipasiugda ang kahinungdanon sa ilang papel sa pag-atiman ug pagpanalipod sa kahimsog sa ilang mga anak. Kita sa Uzamis, fortunate kita, no? Swerte kita kay gitagaan ginatog emphasis ang health sa tao. Ang atong paghatag og importansya aning programa wala ra gi-confine sa mga dagko nga tao, no? Hasta ang atong bata nga gagmay gitagaan natog importansya. Mo nang ang LGU sa Uzamis ni suportar gyud sa kaning programa. Sumala pa sa konsihal nga gitumong ang maong programa ilabi na alang sa mga residente sa interland barangays nga kasagarang lisud maabot sa nagkalain-laing serbisyong panglawas tungod sa gilayon sa ilang gipuy-an gikan sa sentro sa syudad. Matud sab ni City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog kini nga aktibidad usa-usab ka pamaagi sa pag-ila sa maginikanan nga padayong nagpakabana ug nag-atiman sa kahimsog sa ilang mga anak. Usa-usab kini sa pamaagi sa atong paghatag o pagkilala sa mga ginikanan nga nagpakabana o nagatiman pag-ayo sa kahimsog sa ilang mga anak. Giatagan usab og importanteng kahibalo ang maginikanan nga mitambong pinaagi sa mga lectures nila Dr. Justine Clark Eric Buagas, MD, ug Dr. Ivy Salig, MD, mga pediatrician gikan sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, din ilang giatagan og dakong importansya ang kamahinungdanon sa pagbakuna, breastfeeding ug pagmentenar sa hustong kahimsog ug pagpalambo sa mga kabataan. Kabahin usab sa mga kalihukan ang pagpili sa most healthy babies. Diin, gipili sa Board of Judges nga gilangkuban nila Dr. Eric Buagas, Dr. Salig, City Nutrition Action Officer Lalita Navarez ug DOH Representative Jesusa Matalines ang 5 ka mga bata base sa ilang nutritional status, physical health, developmental milestones, kompletong immunization ug health records. Ang napili nga 5 ka most healthy babies ay naglangkob sa 2 ka mga bata gikan sa barangay Gala, 2 usab ay gikan sa barangay Stimson Abordo ug usa gikan sa barangay Trigos. Dugang paniini ang tanang inahan nga mitambong nakadawat usab og medicine kit nga adunay sulod nga mga tambal ug bitamina nga gikan sa Pediatrica United Laboratories Incorporated kun Unilab. Pinaagi sa Bakuna Forum, padayon nga ipakita sa kanunay asenso Uzamis Administration ang lig-on nga paningkamot niini sa pagpalig-on sa kahimsog sa mga kabataan ug paghatag og mas duol, accessible ug epektibong serbisyo panglawas alang sa matag pamilya sa tibok dakbayan sa Uzamis.
Governor Henry Waminal mitambong sa ikalimang sona ni PBBM. Gipa si Ugda ang pagdala sa nasundong mga programa sa Misamis Occidental. Atong dawato ng report ni Glenn Ray Rolunan. Mitambong si Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry S. Waminal sa ikalimang State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa batasang pambansa niadtong Hulyo 27 uban sa ubang mga opisyal sa nasyonal ug lokal na pagamhanan. Padayon nga gibalig-o ni Governor Waminal ang koordinasyon tali sa nasyonal ug lokal na pagamhanan aron niya masiguro nga ang mga programa sa administrasyon ni Pangulong Marcos dili lamang ipahibalo sa nasudnong level kundi epektibo sab nga mapatuman sa Misamis Occidental. Gipasiugda sa gobernador nga ang kaminungdanon sa Bagong Pilipinas nga programa sa administrasyon diin kaniadto siya mitambong sa nasudnong paglusad sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang sa Malacañang Palace. Ang maong inisyatibo gitumong sa pagpaduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa matag komunidad pinaagi sa bastako nga pondo alang sa Local Government Support Fund. Matod sa provincial government nga ang nasudnong programa padayon nga nabati sa mga misamis noon sa pinaagi sa fuel assistance, cash assistance, suporta sa bugas, pagtukod og mga classroom og infrastruktura ug ang kadiwa ng Pangulo programa nga nagatanyag og mas baratong nga pagkaon samtang naghatag usab og mas daghang merkado alang sa mga maguma ug mangingisda. Sukad sa paglusad sa kadiwa ng Pangulo sa Misamis Occidental nadtong Hunyo 2025 natukod na ang mga kadiwa outlets sa tanang 17 ka mga local government units sa lalawigan kapin sa 174,976 ka mga misamisons na ang nakabenepisyo sa mga programa pinaagi sa pagpalit og mas baratong bugas ug uban pang mga batakang panginahanglan. Padayon usab ang pagtinabangay sa provincial government ug mga national government agencies sa pagpatuman sa mga programa sa agrikultura, panglawas, edukasyon, infrastruktura ug sosyal nga serbisyo aron nga mas daghang komunidad sa Misamis Occidental ang makabenepisyo sa suporta sa nasudnong pagagamahanan. Samtang gipadayag ni Pangulong Marcos ang mga prioridad sa iyang ikalimang sona. Gituuhan sa provincial government nga ang lig-on nga panag-uban sa nasyonal ug lokal na pagamahanan magapadayon sa paghatag og mas daghang oportunidad ug serbisyo alang sa katawhang Misamis Nons. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Rolunan. Salamat, Glenn. Libreng serbisyo sa spaying gidala sa Biyaya Animal Care Foundation alang sa mga fur parents sa Ozamis. Si Adon Vicen alang sa mga detalye. Palaran kayo ang dakbayan sa Uzamis nga gihimong prioridad sa libreng serbisyo sa Biyaya Animal Care Foundation sa kadaghang syudad ug probinsya sa Northern Mindanao nga ngayon usab hatagan sa maong serbisyo. Matod pa ni Uzamis City Veterinary Office Officer in Charge Dr. Lourdes Calyao nga ang ulahing outreach mission nga gihimo sa Biyaya Animal Care Foundation ikatulong hugna na kini nga gihimo sa Uzamis. Una sa panakop nga bahin sa administrasyon ni former Mayor Henry F. Waminal Jr. o kaduha sa kasamtangang administrasyon karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Dako ang pasalamat ni Dr. Lourdes Calyao nga bukas gihapon si Mayor Sam Norman Go Fuentes sa subling pag-host sa Uzamis sa outreach mission sa Biyaya Animal Care Foundation nga nakabase sa Metro Cebu. Kitubag sa kanunay asinso Uzamis ang akomodasyon sa Biyaya Veterinary Surgeon Team sulod sa duha ka adlaw nga aktibidad og ang konbenyenteng lugar sa surgical procedure dili lang sa mga doktor apan lakip na sa mga pasyente o mga tag-iya nga pasok kaayo sa bag-ong ubaguhay lang gipatumang ordinansa sa syudad labot sa responsableng pagbaton og mga hayop sama sa iro og iring kundiin ang venue ang City Gymnasium. Gipasalamatan usab ni Dr. Lourdes Calyao ang lumad Uzamis nun nga maoy dalan kun nganong kanunay ania sa Uzamis mahitabo ang maong outreach mission. Ang in charge sa Biyaya Animal Care Foundation for Visayas and Mindanao Dr. Alice Otlang
lamang nga natawo sa barangay Kalabayan. Si City Administrator Rotisa Grace Uwano ang mitambong og mipadangat og mensahe sa ngalan ni Mayor Sam Norman Gufuentes atol sa opening program. Matud pa niya nga ang kanunay asin sa Uzamis Administration wala lang magpunting sa mga proyektong infrastruktura, health program, education, social services o guban pa. Apan gitutukan usab ang ubang pang programa nga makahatag og seguridad sa mga Uzamisnon o makapatuman og mga programa nga makahatag og kaayuhan sa mga hayop sama niini. Gimadabana nga makaakomodar ang Biyaya Animal Care Foundation og kapin 200 ka mga iro og iring sulod sa duha ka adlaw nga aktibidad. Alang sa Uzamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Don, kahibalog kaandam sa mga frontliners gipalig-on pinaagi sa 40-hour fire safety seminar sa BFP10. Ibalik ka lang sa Maritalye, si Angela Kirante. Sa pagpauswag sa kaibalog kapasidad sa mga frontline personnel sa pagresponde sa sunog ug nagkalain-laing mga emerhensya, gipahigayon sa Bureau of Fire Protection kun BFP Region 10 Misamis Occidental Provincial Office ang 40 Hours Fire Safety Enhancement Seminar Hulyo 27, 2026 sa Barangay Aguada Multipurpose Hall. Subay niini, gipakita sa kanunay Asanzo Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ang ligon nga suporta sa maong lakang isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpanalipod sa kinabuhi, kabtangan ug kaluwasan sa mga komunidad sa dakbayan sa Uzamis ug probinsya sa Misamis Occidental pinaagi sa mas andam ug mas professional nga fire safety personnel. Ang maong intensive training nagtumong sa pagpalambo usab sa kapasidad sa mga partisipante, pinaagi sa paghatag og updated technical knowledge kabahin sa pagpatuman sa Fire Code of the Philippines kon Republic Act No. 9514. Gipangunahan ang pagpatuman sa maong pagbansay ubos sa supervision ni Fire Senior Superintendent Richard Arbutante, Acting Regional Director sa BFP Region 10, pinaagi kang Fire Inspector Alan Pabilik, Caretaker sa Office of the Provincial Fire Marshal Misamis Occidental ug Fire Chief Inspector Emmanuel Ragpala, Chief sa Fire Safety Enforcement Division BFP Region 10. Power and authority vested in me by the Bureau of Fire Protection Region 10 on behalf of the Chief EFSED, Fire Chief Inspector Emmanuel C. Ragpala, I, SFO Malito G. Uba, in my capacity as the Chief CRS of the Regional Office Fire Safety Enforcement Division, do hereby declare Fire Safety Enhancement Seminar officially open effective today, 7 July 2026. May partisipar usab ang mga BFP Uzamis City Fire Station sa pagpanguna ni Acting City Fire Marshal Fire Inspector Precious Marciano Cortez ingon man si punong Barangay Leo Pigalan sa Barangay Aguada. Sa mensahe ni Mayor Sam nga giimbitar isip guest of honor and speaker o girepresentahan ni City Administrator Rotisa Grace A. Uwano, iyang gipasiugda ang padayon nga dedikasyon sa BFP sa pagpalambo sa kahibalo, competencies o professionalismo sa ilang mga personnel aron mas mapalig-on ang serbisyo publiko. Dugang pagpasiugda pa niya nga ang matag buhunan sa pagbansay mao'y usa ka mahinungdanong lakang padulong sa mas lig-on nga pagpanalipod sa publiko dinang matag bag-ong kahibalo ug leksyon nga maanggon sa mga personnel makatampo sa pagtukod sa mas luwas, mas lig-on ug disaster ready nga dakbayan sa Uzamis ug Misamis Occidental. We extend our sincerest gratitude to the leadership of the BFP for this invitation and more importantly for your unwavering commitment to continuously upgrade the competencies of your personnel. Every skill learned and every lesson shared will contribute to building a safer, more resilient, and disaster-ready Ozamis City and Misamis Occidental. Yatagan sa pag-ila sa City Administrator ang halapad o kasagaraang understated scope ng responsibilidad sa matag BFP personnel. A contemporary firefighter assumes a multifaceted role that extends far beyond emergency response, encompassing a paramedical proficiency, hazardous materials management, and technical rescue. Beyond these tactical responsibilities are the quieter, less publicized endeavors that most profoundly impact our daily existence. The diligent execution of the fire code enforcement, conduct of fire safety inspections, and the facilitation of the fire safety education.
Gipaabot usab ni City Administrator Uwano ang pasalig sa kanunay Ascenso Uzames Administration sa padayon nga pagpakig-alayon uban sa BFP ug ubang ahensya sa emergency response aron mapaligon ang disaster preparedness, fire prevention ug paspas nga pagtubag sa panahon sa kalamidad. As your city government continues to pursue our vision of a progressive and resilient Ozamis, rest assured this administration remains your steadfast partner. We remain committed to supporting programs that strengthen disaster preparedness, emergency response, and the protection of our people. Iyang gidasig usab ang mga BFP personnel nga tan-awon ang maong seminar dili lamang isip usa ka obligasyon kundi usa ka oportunidad aron mapalambo ang ilang serbisyo ug mahimong mas epektibo nga tigpanalipod sa katawhan. To the participants, I urge you to absorb every lesson offered in this 40-hour seminar. Let this enhancement program be more than a requirement. Let it be a catalyst for excellence. Return to your stations with renewed vigor, sharper skills, and a deeper sense of purpose. Every piece of knowledge you gain today is a life that could be saved tomorrow. Pinaagi sa mga programa nga nagpalig-on sa mga frontline responders ug nagpalambo sa fire safety enforcement padayon ang provincial ug lokal nga panggamhanan sa pagpamuhunan ug pagsuporta alang sa kaluwasan sa matag usumisnon aron ang pag-asenso sa syudad kanunay nga giubanan sa seguridad, kaandam ug pagsalig sa katawhan. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Carante. Giingong mga illegal nga droga na recover sa duha ka magkasunod nga operasyon sa Ozames CPS. Leon Medallo alang sa police report. Sa mas gipakusgan nga kampanya batok sa illegal nga droga, malampusong gilusad sa Ozames City Police Station ang duha ka managlahing operasyon Hulyo 29 ning tuiga nga misangpot sa pagdakop sa duha ka suspek og pagkakumpiska sa giingong illegal nga mga droga. Sa unang operasyon nga gihimo kapin kulang alas 3:30 sa hapon sa likod nga bahin sa IBGT compound Agora, partikular sa Purok 1, Barangay Karangan, Ozames City. Sikop si alias Cyril, 44 anyos, adunay live-in partner o residente sa Barangay Labo, Aluran, Misamis Occidental. Pinaagi sa pagpanguna ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso. Kauban ang pwersa sa 2nd Provincial Mobile Force Company, 102nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 o Misamis Occidental Maritime Police Station. Atol sa operasyon, nakumpiska gikan sa suspek ang 8 ka aluminum foil, 8 ka gagmayng sachet sa gituang shabu nga gisulod sa kaha sa sigarilyo, 500 pesos nga buy bust money o pitaka. Gihimo ang pag-inventory, dokumentasyon o pagmarka sa mga nakuwang ebidensya sa presensya ni Barangay Kagawad Marites Kagapi, representante sa Department of Justice o mga miyembro sa local media. Samtang sa ikaduhang operasyon alas 5:40 sa hapon, nadakpan usab sa mga personay sa Ozames City Police Station si alias Jeril, 44 anyos, minyo, walay trabaho o residente usab sa Barangay Labo, Aluran, Misamis Occidental atol sa checkpoint operation sa Purok 1, Labinay, border control point. Ang maong suspect gidakop tungod sa kasong resistance and disobedience to a person in authority ubos sa Article 151 sa Revised Penal Code. Sumala sa report sa kapulisan, gi-flag down ang maong suspect sa mga otoridad atol sa checkpoint tungod sa pagsulob og chinilas samtang nagdrive sa iyang Honda XRM 125 nga motorsiklo. Og base sa initial nga investigasyon sa diyang gipahunong sa mga otoridad, ang suspect na matyagan sa kapulisan ang sobra nga pagkabala kanini og misupak sa mando sa mga otoridad.
Sa pagkandak og search suban sa presensya ni punong barangay Idi Lumakad, representante sa DOJ og local media, nakitaan og nasakmit gikan sa posisyon ang duha ka regular size Hitzel sachet nga gituang adunay sulod nga shabu, driver's license og pitaka. Ang duha ka mga suspitsado ana karon sa kustudiya sa Usami CPS diin si alias Cyril mag-atubang og kaso alang sa paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang si alias Cyril mag-atubang usab og kaso ubos sa Republic Act 9165 ug Article 151 Revised Penal Code tungod sa pagsukol o pagsupak sa usa ka person in authority. Kini nga laing kalampusan sa kapulisan sa Usamis nagpamatod sa ilang makanunayon o gugot nga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay og seguridad sa katawhang Usamis noon uban ang padayong suporta sa kanunay asenso Usamis administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Alang sa Usamis Today, ako si Yonshu Medalyo. Salamat, Yonsho. SK Federation sa Usamis nangandam alang sa first SK Ascent sa Usamis Sports League. Ibalik alang sa report si Glenn Ray Ruluna. Gipangunahan ni City Councilor ug SK Federation President John Felduhay Lungsod uban ni Local Youth Development Officer Ma'am Irish May Tubayan ang coordination meeting alang sa umabot nga first SK Ascent sa Usamis Sports League nga gipahigayon sa 3rd floor executive building Usamis City Hall. Gisgutan sa buong nga meeting ang mga preparasyon alang sa opening program sa Agosto 1 nga sugdan pinagi sa usa ka parada libot sa sentrong bahin ning Dakbayan. Gilauman usab ang pagpahigayon sa mga nagkariang ball games, kalingawan ug mga kalihukang makapalambo sa liderato o partisipasyon sa kabatanunan isip kabahin sa selebrasyon sa Youth Month o Linggo ng Kabataan. Gidasig ni Councilor Duhay Lungsod ang tanang SK officials nga maghiusa aron nga mamahimong ehemplo sa responsableng pagpangulo. Sa maong panagtigo, mitambong usab si Usamis City DILG Officer Mr. Ejel Vedra ug nagpainumdum sa tanang SK chairperson sa kaminungdanon sa maayong pagdumala, transparency, accountability o pagsunod sa mga balaod o proseso sa pagpatuloy sa mga programa o paggamit sa pondo sa sangguniang kabataan. Samtang sa bigas bahin, mukapin sa 30 ka mga SK chairperson sa Usamis City ang baguhay lamang mipailawom sa seminar workshop sa DBM DILG NYC Joint Memorandum Circular Number Series of 2025 o GOA Circular Number 2022-1 o 2026-1 nga gipahigayon dito sa Limkit kay Lux Hotel Cagayan de Oro City nadto nakalabay nga semana. Ang mao nga seminar nagatutok sa updated guidelines sa appropriation, release, planning, budgeting, disbursement, utilization, liquidation sa SK funds aron nga siguro ang gusto nga transparent o epektibong paggamit sa pondo sa matag barangay. Nagpasalamat ang SK Federation sa Usamis sa kanunayasan sa Usamis Administration labi na kang Mayor Sam Norman Go Fuentes tungkol sa padayong suporta sa mga programa nga makapaligon sa kapasidad sa mga lider nga kabatanunan o sa pagpalambo sa serbisyo alang sa kabatanunan ning Dakbayan. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Kanhi security guard na sikop sa operasyon kontra illegal nga droga o nung kasasya sa gituhang shabu na kumpiska. Mibalik alang sa ikaduhang hugna sa police report si Leon Shumidalio. Usa ka suspitsado nga kanhi security guard o ito ang nanambigit sa pagpamaligya sa ginadaling droga ang malampusong nasikop sa mga operatiba sa Usamis City Police Station atol sa gipagayong drug bypass operation sa Purok Bonifacio, Barangay Bacolod, Usamis City, Hulyo 28 ning tuiga, kapin kun kulang alas 10 ang takna sa buntag. Ang suspek na ila sa alias Ryan, 46 anyos, minyo o residente sa maong barangay nga kanhi usa ka security guard. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadukia ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, kauban ang mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Sikan Provincial Mobile Force Company, og Misamis Occidental Maritime Police Station.
Matod pa sa kapulisan, malampusong nadakpan ang suspect human kini mapalitan og usa ka sachet sa gituang shabu sa usa ka poster buyer. Uban ang presensya ni punong barangay Dionisio Detalya, representante sa Department of Justice o mga local media, nakuha gikan sa posesyon sa maong suspect atol sa pag-body search kaniya ang unom ka small size sachet sa gituang illegal nga droga nga nakasulod sa kaha sa sigarilyo. Narikaber usab sa mga otoridad ang 500 pesos nga buy-bust money nga gigamit sa operasyon. Nakip ang usa ka lighter. Ang maong kalampusan sa operasyon nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Osamis City Police Station uban sa mga kaabag nga ahensya sa pagpugong sa hulga sa illegal nga droga, pagdakop sa mga nalambigit sa maong kalihukan o pagpalig-on sa kaluwasan o proteksyon sa komunidad batok sa mga nagpakailap niini. Nagpadayon usab ang koordinadong aksyon sa mga otoridad uban sa suporta sa kanunay asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Pintes aron mapaligon ang seguridad o kahapsay sa syudad alang sa tanang Osamis nun. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat iyon siyang Osamis Today, hatod ikanato ing serbisyo publiko sa kanunay asenso Osamis Administration, pinaagi sa asenso Osamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, kung anda Wominal o asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adondi Senechun Purgatorio, Aras Carpio Kem Atangaro Makmushul Malinis, Angela Me Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalirig si Glenroy Rulina sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Osamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.